नमस्कार मोर समस्त शिक्षक बंधु मानक बंधुगण मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग जुलाई 2024 एटा एबसर द्वितीय मीटिंग आसंतु एही मीटिंग रे कौन सब आलोचना हबार अच्छी एबे जानिबा। जदि आपण माने नुआ अछंती तबे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कर नियंतु एमिति नुआ नुआ कथा जानिबा पई। देखंतु 10टा रु 10टा 15 भितरे जो शिक्षक बंधु मैंने आसवे भेन्यू को सेठी तांको स्वागत करा जिवो। तारे भेन्यू डिस्कशन अच्छी 10टा 15 10टा 45। देखंतु रिकैपिचुलेशन ऑफ जून एमसीएम जून मासर किछि आलोचना हबो 10टा 45 रु 11टा मध्यरे। तापर टी ब्रेक अच्छी। तबे 4 नंबर रे अच्छी एफएलएन डिस्कशन। एठी आपण माने जो एकेडमिक कैलेंडर ता विषय आलोचना हबो, लेसन प्लान लेसन नोट जेटा कि आउ अच्छी असेसमेंट ट्रैकर ये सब विषय आलोचना हम 11टा रु 1 पर्यंत। या परे देखो लंच ब्रेक अच्छी। लंच ब्रेक पर इ जादुई पिटारा गोटे अच्छी। इ जादुई पिटारा जेटा पिला माने शिखिबा गोटे नुआ आप अच्छी एप्लिकेशन अच्छी ता विषय आलोचना हम 10टा 30 रु 2टा मध्यरे। तार स्लैश विषय आलोचना अच्छी 2टा रु 2टा 45। तापर देखंतु ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल सेफ्टी वीक साइबर सिक्योरिटी विषय आलोचना अच्छी 2टा 45 रु 3टा 30 मध्यरे। तारे मो स्कूल रे कि वेब पोर्टल एवं स्कूल लिस्ट लॉग्ड स्कूल लिस्ट नॉट लॉग्ड जेटा सब अच्छी 3टा 30 रु 4टा पर्यंत आलोचना हबो। एबे आसंतु से गोटे कौन कौन टिके टिके संक्षिप्त रे जानिबा। देखंतु भेन्यू विजिट एवं डिस्कशन रे कौन अच्छी एही विद्यालय शैक्षिक और भौतिक परिवेश संपर्कित केउ कथा आपण मानको भलो लागिला, एथि मध्यरु केउ कार्यटी को आपणक विद्यालय रे कार्यकारी करियो बोली आपण माने भाबुछंती। एही विद्यालय रे शैक्षिक वातावरण उन्नति पई आपण कौन सब मतामत देबे। अर्थात 3टा प्रश्न अच्छी। आपण माने ए प्रश्नर उत्तर जरिया रे आपणक विद्यालय सक्सेस पई कौन कार्य करिवे सेतिर उत्तर रखिबे एवं ताहाकू आपण आपणक विद्यालय रे कार्यकारी करेइबे। तापर जो जून मासर एमसीएम विषय आलोचना हबार अच्छी कौन देखंतु जून मासर क्लस्टर स्तरीय मीटिंग रे केउ विषय गुड आलोचना करा जायतिला। एही विषय गुड आपण माने निज निज विद्यालय रे अन्य शिक्षक शिक्षयित्री सहित आलोचना करथिले कि आलोचित विषय मध्यरु केउ गुड को आपण कार्यकारी करछंती किपरि। तो जून मासरे कौन कौन करछंती आपण माने शिक्षक मानक सहित आलोचना करछंती ना नाही, कौन कार्यकारी करछंती ए विषय रे मध्ये आपण मानक मध्ये रे गोटे आलोचना सेठी हबो। तापर देखंतु कंटेंट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग से प्रीवियस मीटिंग रे कौन सब कंटेंट थिला, एमसीएम गाइडलाइन कौन थिला, मंथली प्लानर कौन थिला, जून एकेडमिक कैलेंडर कौन थिला, लेसन प्लान रिलेटेड डिस्कशन मध्ये हबो, फिलिंग अप एवं असेसमेंट ट्रैकर विषय आपण केमिति कौन करिसंती, प्रिपरेशन फॉर नास यूज ऑफ टैबलेट को यूज केमिति करिसंती, गाइडलाइन फॉर इनोवेटिव एक्टिविटी किछि इनोवेटिव एक्टिविटी आपण माने पिला को थारे करिसंती कि नहीं ता मध्ये अछि जणैबे। मो स्कूल पोर्टल अपडेशन करिवे, एफएलएन सर्टिफिकेशन पैरामीटर्स आपण एफएलएन रो विषय रे किछि उपयुक्त तथ्य आपण पदार्पण करेंगे सर्टिफिकेशन पई। जुलाई एकेडमिक कैलेंडर कौन देखा। जुलाई एकेडमिक कैलेंडर यहाँ हूँ श्रेणी प्रथम विद्या प्रवेश सप्ताह 3 पाखर आरंभ होठी से बही रे जो बही गुड़िक आपणकर विद्या प्रवेश अच्छी से विकासात्मक लक्ष्य सब कौन अच्छी ये से सब जिनस आम आलोचना अच्छी निजर पसंद और आग्रह पर आधारित कर दायित्व बहन कर विवादर समाधान अर्थात प्रथम कर विद्यालय को आसी पिला माने सेमानकर उन्नति पाई कौन कौन सब दरकार ताहा विद्या प्रवेश बही रे अच्छी से गुड़ा को विकास करबा आमर दायित्व। तेणु ये सब विकासात्मक लक्ष्य 1 विकासात्मक लक्ष्य 2 विकासात्मक लक्ष्य 3 ये सब जिनसा पृष्ठ 17 रु 21 पर्यंत पिला मानकर पढ़ेबार अच्छी, पिला मानकु जनइबार अच्छी, से मानकु आकृति आकार विषय धारणा देवार अच्छी, परिचित गल्प गुड़िक शब्द रे बारंबार आसुवा ध्वनि को चिन्हट करिवार अच्छी, गल्प कविता को बारंबार शब्द ध्वनि को चिन्हट करेंगे, पठन कोण पठन स्थान निजे बाह्य चयन कर चित्र माध्यम गपटी को बुझापी चेष्टा करेंगे। एमती अनेक प्रकार जिनस अच्छी आपण मैंने ताहा करने को पड़ो। तापर देखंतु यहाँ हूँ आउ गोटे श्रेणी अच्छी विद्या प्रवेश आउ गोटे विकासात्मक लक्ष्य पिला माने निज शरीर अंगचालन उपर अधिक समय नियंत्रण प्रदर्शन करेंगे, चलवा डेइंबा फिंगिबा धरिबा इत्यादि कार्य मध्य से माने करेंगे। स्थान अनुसंधान
ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ସେ ବହିରେ ସବୁ ସାଧାରଣ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ ବହିରେ ଏସବୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ ସପ୍ତାହ 5 ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ ସପ୍ତାହ 6 ଜୁଲାଇ ମାସର କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସପ୍ତାହ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ପୃଷ୍ଠା 39 ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 4 ସପ୍ତାହ ରହିଛି। ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ପିଲାକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲା ତାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବେ ଯେ ପିଲା ଗୋଟିଏ ପାଠ ଶିଖି ସାରିବା ପରେ ସେ ଶିଖି ସାରିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ କରିବେ, ଟ୍ରାକିଂ କରିବେ। ଏସବୁ ସରିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଅଧ୍ୟାୟ ବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଳ କରି ଗଣିବା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଗପ, ସଂଖ୍ୟାରେଖା, ଗାଁ ହାଟର ଆଲୋଚନା, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ଯୋଡ଼ା ପୁଞ୍ଜା 10 କରି ଗଣିବେ। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବାହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବେ ତା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ। ଜିକେ କିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାର ବହିରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବେ। କ୍ଲାସ୍ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଦି ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଜୁନ୍ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମର୍ସି, ଆପଣମାନେ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ମୋନୋଗ୍ରେଡ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଲିଙ୍କରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ ଯୋଜନା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପାଠ ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାରିତ କରିକି ଥିଲା ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଠ ଯୋଜନାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁ ସୋପାନ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ସେ ପାଠଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟକ ଥିଲା କି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ, ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତା ଶ୍ରେଣୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଥିଲା କି, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଡିକୋଡ଼ିଂକୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ ଚିତ୍ରିତ ଅମୃତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟିଂ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକର, କ'ଣ ଟ୍ରାକର, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ମୋଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ। ମୋଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ସେହି ଜିନିଷ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କେତେ କରିଛି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯାଦୁଇ ପିଟାରା। ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏପରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଏଇ ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ଆପ୍ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଆପ୍ଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ